Kanda pib k'aw ka forofɛnw lakodɔn diɲɛ makobatigiw cakɛdaw kɛnyɛrɛyew aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ walasa aw ka se ka lakodɔn teliya la a ye nɛgɛjuru banba plus 223 20 22 46 00 76 16 01 23 76 44 29 30 www.kandasira.com. Kanda pib o ye sira telima ye. Aw y'a ɲini ka Kanda voyage dɔn walasa aw ka san 2020 hiji aw ka o latɛmɛ Kanda voyage fɛ ka hiji kɛ bato faamuya jɛlen kɔnɔ ka hiji kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ ka hiji kɛ lafiya kɔnɔ o ye Kanda voyage ye. Kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye. Rahma Market ka se ka lamɛrikɛ jamana sugu bila aw sagoya la aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a ka se ka sanni kɛ a kɔnɔna na ni nɔgɔya ye ni teliya ye ni hakili sigi ye sira kelen pewu. Rahma Market a bɛ o baara ye nɔgɔya aw ye. A kɛra o aw b'a fɛ ka dɔgɔdɔgɔni sanni kɛ walima fo ka taa se caman sanni ma a kɛra bolimafɛnw ye sen filaw ka taa se sen naaniw ma fo ka taa se baarayɔrɔ kɔnɔ minɛnw ma fo ka taa se sokɔnɔ minɛnw ma musow ka dumuni minɛnw musow ka labɛn minɛnw kɔrɔma minɛnw ma sira kelen pewu. Rahma Market a b'o sira nɔgɔya aw ye. Ni aw bɛ kibaruya caman ɲini ka fara nin kan a ye nɛgɛjuru kɔngɔ k'a lajɛ plus 1 72 44 67 20 14 plus 1 72 44 67 00 46 plus 223 76 07 11 57 plus 223 65 00 92 92. Rahma Market o ye lafiya ye. Allah 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 subhanallah. Bakan baloko ɲuman o bɛ bakatigi hami nka SKF Industrie a y'o hamina ta ka bɔ aw kan ne kana ni turto ɲuman min dilan bɛ ka bɛ kɔɔri kolo ɲuman na misi saga ba ɲɔgɔmɛ so olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin dun wa a bɛ bagan ka kɛnɛya sabati wa a b'a ka dumuni ko dafa a ye. Ne aw minnu mako bɛ dɔgɔdɔn sɛnɛ walima caman sanni na a ye weleli kɛ 76 41 21 12 66 32 28 28 72 72 11 80. Ya Muhammadu ya Muhammada ya Muhammadu ya Rasulullah. Ni maa nana aw ma aw diɲɛnen bɛ n'a ka silamaya ye i bolo kuru o da la i diɲɛnen bɛ n'a jogo fana ye nin bɛ mun yira kira tɛ kuma gansan fɔ ja maa bɛ se ka diɲɛ ni maa dɔ ka diinɛ ye nka i diɲɛ tɛ ni a jogo ye i bɛ taa maa dɔ sɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn i ni Ala cɛ a b'i ni nafila cɛ e yɛrɛ b'a dɔn i ni Ala cɛ a b'i ni kuranɛ kalan cɛ i yɛrɛ b'a dɔn i ni Ala cɛ a b'i ka Ala ɲɛ siranya cɛ nka jogo ɲuman t'a la maaw bɛnnen bɛ laada ɲuman min ka u ni ɲɔgɔn cɛ ni sariya tɛ a fɔngɔ ɲɔgɔnya wali silamɛya yɛrɛ ka jogo ɲininen dɔ i bɛ taa sɔrɔ k'a sɔrɔ o maa dɔ ya Rasulullah ko ya Muhammadu Abdullahi dende do ya Habibina ya Rasulullah Muhammadu Rasulullah Sayyidi lawali. Maa si tɛ degun fɛ diɲɛnatigɛ la i fana kana degun fɛ maa si ma kana ban maa ka wari kan kana maa ka kilo tigɛ kana maa ka basigili tigɛ kana maa janfa kana surafɛn minɛ maa bolo kana riba d'u ma kana mɔgɔ dɔgɔya kana mɔgɔ nɛni kana mɔgɔ janfa c'est-à-dire kini danbere bɔ mɔgɔ la wailun li kulli humazatin lumaza ka da ka nin bɛ don hali kɔrɔfɔli kɔnɔ. Ya Muhammada ya Muhammadu ya Rasulullah wa anw bɛ taa i fɛ Alakira Muhammadu anw bɛ taa i fɛ ya Rasulullah wa anw bɛ taa i fɛ i ka sunna labato anw bɛ taa i fɛ ya Rasulullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى اللهم على نبينا وشفينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وآله وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. alakira ko ni ala be hɛrɛ la ɲinini maa min ye a b'o la faamuya diinɛ na an ka ala deli ala ka faamuya ɲuman d'a ma. O la an bɛ irisala kɔnɔ bab jami solati seli kiti a y'a détaillé a bɛ ka a bakuruba fɔ. Tuma o tuma na n'i ye diinɛ in dɔn i bɛ nɔgɔya sɔrɔ a la. Tuma o tuma na n'i ma diinɛ in dɔn i b'i yɛrɛ tɔɔrɔ i bɛ maa wɛrɛ tɔɔrɔ i ka bato tɔnɔba tɛna k'a la. Bon o la o diinɛ faamuya bolofara dɔ ye an kun tɛmɛna min kan o de ye ahwal aljamu. Lahala seliw bɛ fara ɲɔgɔn kan lahala minnu na a bɛɛ ye tɔnɔba de ye. A bɛ diinɛ nɔgɔya i ma wa bato ɲɛnen don kira ladege bɛ sɔrɔ a kɔnɔ. O dɔ la kelen وإذا جد السير. Bon nin ye jamu qualité naaninan de ye ko ni taama sɔbɛyala للمسافر taamaden ye فله أن يجمع a bɛ daga ye a ka jamu kɛ بين الصلاتين. seli fila ni ɲɔgɔn cɛ seli mun ye mushtaraku ye fitiri ni safo mushtarikatani ani seli fana ni lasara fitiri fajiri sente nin ko in na. في آخر وقت الظهر. seli fana wagati laban na seli fana wagati laban na wa awwal وأول وقت العصر. ani lasara wagati kunfɔlɔ la. Bon nin kɔni an y'a fɔ ka tɛmɛ ko kitabutigi ye nin min fɔ nin ye an y'a fɔ an ye mun de fɔ ala de jamu suri ni jamu suri don o bɛ daga banabatɔ ye o bɛ daga kɛnɛbatɔ ye o bɛ daga sigiba ye o bɛ daga taamaden a bɛ daga bɛɛ ye jamu suri. jamu suri seli fana wakati muktari laban o ye ni jɔlifɛn y'a ɲɔgɔnna suma sɔrɔ. N'i ye hadamaden n'i jɔla n'i ye sen kadamu 7 sɔrɔ dɔrɔn o kɔrɔ ko lasara daminɛna o wagatinin na i bɛ seli fana seli ka lasara tugu a kan. O kɔrɔ i ye seli fana yakaro ka taa bila depuis midi 5 seli fana daminɛna seli fana wagati bi to fo ja ka a ɲɔgɔnna sɔrɔ. Sisan 3h an ka nin wagati in na sisan 3h45 15h45 seli fana wagati mugutari bɛ taa fo ye lasara o tuma na o fana bɛ bɛn lasara fana daminɛ ma. E bɛ tila tuma min na o y'a sɔrɔ ayiwa minnu ka teli kojugu peut-être minute 5 minute tuma na 50 55 o y'a sɔrɔ a tilala seli fana na o yɔrɔ bɛɛ la a bɛ lasara tugu a la. O la a bɛ se ka jamu kɛ o jamu tɔgɔ bɛ wele ko jamu suri. Kitabutigi ye o fɔ k'o bari taama sɔbɛya la kuma ye min ye hali n'i tɛ taama yɔrɔ la a bɛ daga e ye. O la sisan min bɛ maa kɔnɔ yan nɔ taamaden ale ka jamu min bɛ kɛrɛnkɛrɛn taama ye o ye jamu qualité 3 ye. Nin ye kelen ye nin ye e b'a jateminɛ ka jigin lasara seli fana wagati laban ka sɔrɔ ka lasara tugu a la a ka gɛlɛn. Taamaden yɛrɛ ka i bɛn ni o ye o y'a damana gɛlɛman ye. N'i ka so b'i sago la i ka ɲaamɛ b'i sago la i ka mobili b'i sago la o ɲɔgɔnnaw. Taamaden bɛ jamu qualité dɔ kɛ jamu taqdim o jamu taqdim e tora gari kɔnɔ midi tɛmɛna sani i ka wuli e dun ka danganiya la taama bɛna jɛɲɛ fitiri b'a sɔrɔ e hakili sigilen tɛ depuis midi 5 midi 10 wagati la e bɛ seli fana ni lasara seli ka taa o jamu taqdim. Walima 11h y'a sɔrɔ a bɛ mobili kɔnɔ midi y'a sɔrɔ a bɛ mobili kɔnɔ jamu ta'khir. Kira ye taqdimu kɛ a ye ta'khiru kɛ. O la sisan
e kana gwan sofɛri kɛ ko sofɛri kɛ tɛ ala dɔn o y'a sɔrɔ e yɛrɛ de tɛ diinɛ faamu anw ka sofɛri kɛ yɛrɛ tɛ ka jɔ est ce que ni e ye diinɛ faamuya depuis e dontɔ e de kun ka kan ka solution ɲini n'a bɛ daga e yo e de tɛ diinɛ faamu sofɛri kɛ b'a faamu wa kazalika al-maghribu وكذلك المغرب والعشاء fitiri ni safo fana bɛ se ka o cogo la o fana bɛ se ka jamu ale fana ni fila bɛɛ bɛ se ka k'a la nka jamu suuri ko tɛ se ka kɛ ale la imma jamu taqdim fitiri sera dɔrɔn e ka safo tugu a la o ye jamu taqdim ka sɔrɔ safo ma se taamaden bɛ se k'o kɛ o cogo kelen na fana fitiri sera kira y'o kɛ siɲɛ caman fitiri sera mais i bɛ continuer ni taama ye fo dibi b'i dun fo fitiri wagati bi tɛmɛ safo wagati daminɛ na e bi sɔrɔ k'o fila fara ɲɔgɔn kan o ye jamu ta'khir o kɔrɔ ye i ye fitiri yagaro k'a don fo ka safo wagati don ayiwa an kun ye min fɔ an ye jamu taqdim ni ta'khir min fɔ arsalatigi bɛna o bayanu tɔ di an ma a ko وإذا ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى ni e wulila wagati kun fɔlɔ la i n'a fɔ seli fana midi 5 midi 10 e wulila جمع حينئذ o tuma na i ka wuli wagati la i b'o fila fara ɲɔgɔn kan o ye jamu ta'khir jamu taqdim alakira sallallahu alaihi wasallam Muaz bin Jabal de ye hadisa in lakale ko alakira ko Tabuka la k'a to Tabuka la a wulila tile jɛngɛnen kɔfɛ k'u ye seli fana ni lasara seli k'u sɔrɔ ka wuli u ye seli fana ni lasara seli u sɔrɔla ka wuli bon i bolo fa ni kuma na kuma ye jumɛn ye n'i ye fɛn o fɛn kɛra Tabuka la minal ahkam e ka da la o ma effacer fiyewu o ma wuli fiyewu o kiitu ma wuli fiyewu ko o ko kɛra minal ahkam Tabuka kɛlɛ la o kiiti si ma touché tan yɛrɛ ma sɔrɔ yɛrɛ k'a touché barisa alakira ka wagati laban ko de ye ale Tabuka k'u tora Tabuka ko tile jɛngɛnna ko sani kira ka wuli a ye seli fana ni lasara seli ka sɔrɔ ka taa naam an ka taa وللمريض أن يجمع إذا خاف أن يغلب عليه على عقله ayiwa banabaatɔ komi taamaden ta ye dɔrula kɛnɛ kan ta ye ni komi dagala ye banabaatɔ fana ko a bɛ se k'o kɛ banabaatɔ jamu suuri a bɛ se k'o kɛ jamu taqdim fana a bɛ se k'o kɛ a b'a dɔn k'a fɔ ko seli fana kɔni wagati donna nka ko ka nɔgɔ a bolo dɔɔni nka a sirannen don lasara b'a sɔrɔ bana bɛ se ka juguya a ka jateminɛ na wali dɔgɔtɔrɔ ka fɔli la a ye tile dama dama kɛ a b'a ye ni lasara sera bana bɛ juguya a ye o jate sɔrɔ o danganiya b'a bolo wali dɔgɔtɔrɔw de y'a kɛ walima o ko bon ayiwa ko in kɔni 16 heures pile an bɛna opération kɛ e la u bɛna kirina kɛ e la o tuma na a bɛɛ o kelen de depuis midi dimi wagati a bɛ seli fana ni lasara seli n'a siranna a la k'a fɔ bana bɛ juguya a bɛ se ka seli fana ni lasara seli o ni dɔ in bɛ jamu taqdim inda zawali tile jɛngɛ wagati la ani tile ben wagati la tile ben wagati fana na n'a y'a sɔrɔ a sirannen don safo b'a sɔrɔ bana bɛ juguya walima safo b'a sɔrɔ opération bɛna daminɛ depuis fitiri wagati la a bɛ seli fana ni lasara seli ko wagati ma kɔnɔ o y'a bannen a minɛnen de y'o ye n'a y'a sɔrɔ ni jamu de ka nɔgɔ a ma arfaqa o de ka nɔgɔ n'o de ka nɔgɔ a ma libatinin kɔnɔdimi ye batinin kɔnɔdimi ɲɔgɔn na ani kɔnɔdimi n'a a bolofaraw bana o bana i bɛ siran a bɛ juguya kɔfɛ e dun kɛnɛya bɛ i fari la sisan i b'a kɛ i bɛ jamu kɛ jamu taqdim de ko don ayiwa jama wasata waqti zuhur a bɛ se ka seli fana a ka waqti mutari a bɛ i y'a dɔn midi 5 a sera o fitiri fana
i b'a to fitiri ka don dɔɔni ka fitiri sumaya dɔɔni i bɛ sɔrɔ ka jamu kɛ a safo ani safo cɛ ani tile bilen wagati la o ye fitiri de ye a ye fitiri yakaro dɔɔni n'o tɛ tile koli dogola dɔrɔn fitiri daminɛna nka nin jamu mɔndɛli la a b'a to tile bɛ ɲini kɔrɔn bilen walima tile ben fɛ bilen min bɛ yen o bɛ ɲini ka tunu o kɔrɔ safo bɛ ka gwɛrɛ dɔɔni a bɛ sɔrɔ ka jamu in kɛ walmughma alayhi bon al-khitabu shar'i sariya ka kumakan ɲɛsinnen don a dulolen don fi manatu taklif al-aqlu sariya ka ko dulolen don hakili de la a bɛ kuma hakilitigiw de fɛ a bɛ kuma hakilitigiw de fɛ a bɛ kuma hakilitigiw de fɛ ni hakili tɛ yen sariya ka yamarukan foyi tɛ yen o de la sariya tɛ sɔn an ka tulon kɛ hakili na fiyewu cidenw bɛɛ ci la fɛn duuru tangali ma fɛn duuru tangali in cɛ la hakili b'a la a ye dulɔ haramiya barisa a ye hakili tiɲɛ drogue ninnu ye haramiya hakili ye fɛn tɔnɔmaba de hadamadenya yɛrɛ o de b'a a différence di a ma ani bɛgɛnya ka bɔ ɲɔgɔn na al-aqlu manatu taklif sariya ka ko dulonna a la ni kirina wagati tɛmɛna i la dabɔn kama kiri la furakɛli kiri na haramu tɛ dɛ haramu a ye dulɔ min ka kirin wagati min bɛ bɔ a b'a sara dɛ nka furakɛ sira fɛ dɔgɔtɔrɔ ye kirina k'a la lokalo kirina bɛ yen o bɛ yɔrɔ dɔ de kirin k'a yɔrɔ furakɛ o ko tɛ ni opération min ka girin o bɛ fɛn k'a la a yɛrɛ tɛ bɔ a kalama a dabɔla kama yɛrɛ de furakɛli kama a kirina fo heure bɔra i n'a fɔ o ye opération k'a la o ye kirina k'a la 3 heures wagati la fitiri tɛmɛna a kirin y'a bila fitiri ni lasara in kɔni tɛ yen komi fitiri wagati bɛ sama fo ka taa se fajiri masurunya ma fitiri wagati bɛ sama a wagati dɔruri ani safo wagati dɔruri fo fajiri salatu khairu minan nawmi to araka 7 o bɛ taa yen mais lasara dun ni tile bɛnna lasara banna donc n'o ye kirina k'a la ka kirina k'a la a bɛ kunun tuma min na tile bɛnna kirina dun kɛra a la 3 heures wagati la lasara wagati y'a sɔrɔ mun na kirin de la wa sariya ka kuma ma ɲɛsin a ma o juru sara t'a ma o cogo kelen na a hakilila la fɛn min t'a su i n'a fɔ a ye a ka dɛgɛ kɔrɔlen min a hakilila la ko a t'a su o y'a su walima bana dɔ de nana la o bana de y'a kirin bana dɔ bɛ a bɛ guriya hakili ma walima jinɛ ko bana de don a bɔla ka bɛn a t'a hakili la bilen walima so y'a bɛn accident kɛra a la hakili tɛ yen accident kɛra a la ka wagati min tɛmɛ a la a tɛ a kalama o si tɛ juru sara mughma alayhi hakili t'a la a t'a juru sara kɛ min wagati bɔla fi ighma'ihi a ka kirin wagati la wagati min nana tɛmɛ wa yaqdi ma afaqa a hakili mana tigɛ min na k'a kɔni b'o juru olu juru sara a minɛna Malik an-Nafi anna Abdullah ibn Umar ughmiya alayhi Abdullah ibn Umar sababu dɔ fɛ ko igma'u kɛra ale yɛrɛ la fo zahaba aqluhu wagati min tɛmɛna a la a wulila min kɛ a ma juru sara nin dun tɛ sɔn kunfɛ baara ma a kɔrɔ ko a y'a mɛn kira la walima kira ka sarankana de don wa kiyasu fana b'o fɔ kiyasu la ko bɛ hakili de bolo hakili tɛ yen ka ban a bɛ komi sariya ka kolojɛ tɛ yen wa alakira y'a fɔ fana sallallahu alaihi wasallam hadisa jɛlen na ko almajnunu hatta yafiqa ko fatɔ fo a hakili ka na a nana hadisa wɛrɛ la ko rufi alqalamu an 3 ko biki kɔrɔtalen no foyi tɛ ka sɛbɛn aw ye o mɔgɔ 3 dɔ la kelen na hakili tali b'a la n'u ka lujura tigɛla ka wagati min to ye
araka kelen bi sɔrɔ a la saniya ni seli janaba ko n'a y'a sɔrɔ o bɛ yen saniya kɔfɛ seliji ta kɔfɛ ni araka kelen bi sɔrɔ o wagati la a b'o wagati seli dɛ a b'o wagati seli o ye lujuratɔ ninnu bɛɛ muso landatigi landa tigɛla wolojoli tigɛla denmisɛnnin balikuyala kafiri silamɛyala kirin ye a bila ninnu bɛɛ lajɛlen tile bentɔ tile ma ben a ka lujura wulila landajoli tigɛla kirin taala a bɛ se ka taa seliji ta wala a bɛ taa janaba ko ka na k'a sɔrɔ araka kelen hakɛ bi sɔrɔ tile bentɔ la o kɔrɔ ko a y'a kɛ seli fana wagati de la o tuma na a y'a kɛ lasara wagati da o tuma na a bɛ lasara seli o la n'a ka farati de y'a to a tɛmɛna a b'a sara dɛ i n'a fɔ a m'a kiti dɔn walima a ye seliji ta a yɛrɛ b'a dɔn a bɛ sɔrɔ mɛ a y'i sigi a y'i sumaya a saliyala fo fitiri welela o tuma na lasara juru b'a la mɛ a kɔni a ka lujura wulila yɔrɔ min na a teliyala ka taga i ko ka seliji ta araka kelen bi sɔrɔ mɛ n'a tora saniya la ni o wagati banna don foyi tɛ yen bilen a b'a daminɛ fitiri la a tora seliji t'a la a ma sumaya dɛ a tora seliji t'a la muso ka landa joli tigɛla a taara janaba ko a ma sumaya a sigila a bɛ seliji t'a la fitiri welela o kɔrɔ ko lasara ko t'a ma bilen lasara tɛ yen bilen a bɛ seli daminɛ fitiri de la nka n'ale sera k'a yɛrɛ saniya k'a ɲɛ ka seliji ta k'a ɲɛ araka kelen bi sɔrɔ muso landa wulilen kɔfɛ walima bangejoli tigɛlen kɔfɛ a bɛ lasara seli nka ale ka seliya de y'a to a ka faamuyabaliya de y'a to fo tile nana bɛ fitiri welela o kɔrɔ lasara juru b'a la dɛ fo a ka o juru de sara a bɛ sɔrɔ ka fitiri seli seli ko in tɛ tulonkɛ ye koyi seli ko in tɛ tulonkɛ ye dɛ muso yɛrɛ b'a dɔn a yɛrɛ ma cogo di ko saniya tigɛra ka sɔrɔ a ma taa xirika la a bɛ se k'a dɔn a yɛrɛ ma cogo di k'a fɔ k'ale saniyara o bonda bɛ na a b'a dɔn a yɛrɛ saniya la taamasiyɛn caman de bɛ yen a bonda yɛrɛ bɛ na figi nin kitabu in kɔnɔ kasatolobayidaw bɛ yen jufufu bɛ yen murakabatu bɛ yen jateminɛw bɛ yen olu yɛrɛ de u sɔbɛ tɛ dɔrɔn de u sɔbɛ tɛ u t'a ɲɛ sɔrɔ a b'o kunkolo la ko seli ko yɛrɛ a ma kan ka kɔlɔsi a juru caman bɛ muso caman bɛ seli juru bɛ k'a la seli juru tɛ muso min na sariya ka seli juru sariya ka seli juru tɛ muso min na o waliju muso ma ca dɛ tin b'u minɛ seli o bɛ seli ben ka bɔ u yɛrɛ kan seli bɛ ben ka bɔ de ni joli bɔli ye daminɛ joli ma bɔ a ye tile kelen kɛ tin na ko bana gɛlɛyalen don a tɛna seli i n'a fɔ anw yɛrɛ caman n'an banana an tɛ seli mɔgɔ caman bɛ yen n'u banana u tɛ seli muso bange joli bɛ se ka tigɛ wolo joli bɛ se ka tigɛ dɔgɔkun 3 a saniyala a ka kan k'e ko tile 40 ma se o kɔrɔ ko tile 15 tile 15 seli juru de b'a la ala k'an kisi n'a sala kɔnɔ yɛrɛ o ye jatigɛ ko ye ayi muso min kɔni seli juru tɛ kɛ min na ayi nin ko in na ni muso saniyala ka wagati min to yen a ka janaba ko kɔfɛ a ka seliji ta kɔfɛ ni wagati tɔ solatu khairu mina nomi tɔ ni araka 4 bi sɔrɔ a bɛ fajiri a bɛ safɔ seli a bɛ fitiri seli ni tile bentɔ ni araka 5 bi sɔrɔ a ka kan ka seli fana seli a ka kan ka lasara seli tile bentɔ araka 5 a tɛ araka 4 sɔrɔ seli fana na a tɛ araka 1 sɔrɔ lasara la a banna nka al'ana figutigiw bɛ ka nin kuma min fɔ la nin ye nin fana cɛtiribɔ tɛ dɛ nziiri de don a ka surun ziiri de la ni lima sisan ne bɛ e ɲininka araka 1 jate miniti joli ye e bɛ se ka araka n bɛ araka 1 sɔrɔ n t'a sɔrɔ e b'o jate bɔ cogo di miniti 2
ayiwa bisimila o kɔrɔ ko muso ka kan k'a dɔn ne bi min yɛrɛ n'a ziirinlaman tɛ n'a ziirinlaman tɛ n bi ka min f'i ɲɛna o ye ziiri de ne ko araka kelen e bɛ nin mɛn ten i bɛ taa so araka kelen mun ye o bɛna dɔ bɛna fɔ ko nɛnɛkili 7 a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ nɛnɛkili 10 o si tɛ tiɲɛ n'i ye silamɛ ɲuman ye araka kelen basigilen e ka kan o wagati jate minɛ ka bila dɛ o tuma na juru min bɛ kɛ an balakaw la Keyita nin yɔrɔnin joué u bɛɛ lajɛlen araka kelen u ka kan ka araka kelen tuma na foyi tɛ yen i b'i concentré k'i ka moturu bila koronon na Allahu akbaru ka Fatiha kalan ka sɔrɔ i ma garaba i ma perese ka kunberekuru minɛ i ma garaba ka sujudu kɛ i ma garaba ka wuli ka jɔ ka ara fo ka taa se salamu bila na i ye salamu bila min kɛ e y'a ye miniti 5 don o kɔrɔ k'i ka araka kelen miniti 2 ni tila walima miniti 2 bari sabu tahiya sigi ka jan dɔɔni ola o tuma na n'ale ye miniti 2 dɔn a banna n'ale y'a dɔn ko ale bari sabu ni anw m'a kɛ ten maa min ka fɛgɛ komi e ye ani ne ka guri ni e ye ne ka bon ni e ye o ne ni e ka araka bɛ kɛɲɛ wa a bɛ kɛɲɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔ fari ka guri peut-être a tɛ se ka bɛɛ ale fana ka bɛrɛma araka bɛ o a ka lamaw kɛcogo tɛ kelen ye n'a jate bɔra o la ni muso y'a dɔn a sɔbɛ ko don a bɛ araka kelen sɔrɔ cogo min na a b'o jate bɔ peut-être a denmisɛnninlaman bi jate min bɔ araka kelen na tuma dɔ la n'a ye san 60 sɔrɔ n'a ye san 50 sɔrɔ o t'o ye o la nin kɔni ni araka kelen ko in a ka suru ziiri na yalisa a kana kɛ ziiri ye e yɛrɛ de k'i ta jate minɛ ka bila a banna n'o tɛ an mana fɛn fɛn fɔ i tɛ se k'i bolo da a foyi la k'e bɛ se ka n ye araka kelen sɔrɔ ma araka kelen sɔrɔ joli nɛnɛkili joli miniti joli e bɛ se k'o jate bɔ wa a bɛɛ sɛbɛnna nin cogo na ka taa araka 5 taamaden a kuma bɛ taa ka segin idan a ka nɔgɔ anw ka nin wagati na n'o ye koronon ye nin fɛn wagati 2 in yɛrɛ la salatu khairu minan nawmi o bɛ kɛ n'i ye nin tɛ Mamadu Kone ka walanda tɛ dɔ de ko ala ka mɔgɔ ɲuman dɔ de nana a denmuso maminɛ a ko non ko ale ka denmuso furunafolo ka nɔgɔ kojugu a ka nɔgɔ dɛ ko a furunafolo ka nɔgɔ ka nɔgɔ non caman bɔ tɛ na sini ni n bɛna fɛn nin dɔ ni ne ka a ka nɔgɔ a nana jɔ ko bɔn ne ka ɲininkali kelen n'i y'o jaabi o de y'a furunafolo ye ko joli ne ko aw ka fajiri bɛ seli heure jumɛn a y'a kun jan ka ko ɲa mɔgɔ min tɛ fajiri heure dɔn ne denmuso tɛ di ma taga ale t'a seliba a t'a dɔn a tɛ fajiri seli ni a bɛ ten muso ka kan k'a dɔn fajiri bɛ seli heure jumɛn fitiri bɛ seli heure jumɛn n'i ye nin 2 dɔn ko banna ko fanba bɛ nin fajiri wagati ani tile bin wagati la n'i y'o dɔn ka ban ni sisan 40 misiri welela 40 tɛ ni misiri bɛ wele 40 e ka laada joli tigɛla e dun ye jate bɔ ko miniti 2 ye e ka araka kelen ye e ka laada joli tigɛla depuis 30 wagati la nka seli e ka janaba ko bi wagati ta sariya t'o compter hali bi a bɛ komi i bɛ hayida kɔnɔ e ka seliji ta fana bɛ se ka miniti 2 ta hali bi e tilala seliji ta la misiri wele tɔ ye miniti 3 ɲɔgɔnna ye i ye araka kelen sɔrɔ i m'a sɔrɔ i ye araka kelen sɔrɔ e tilala seliji la misiri wele tɔ ye miniti 15 ye e bɛ araka 5 sɔrɔ e t'a sɔrɔ de o kuma na seli fana bɛ kan na lasara b'i kan na n'a b'i sɛbɛ ma ko gɛlɛn tɛ an ka taa a t'i sɛbɛ ma sa i t'a ɲɛɲini k'a dɔn cɛw wa n ko nin fana ye olu ta kunko ye
ayi e lafiya la i b'i sigi e wulitɔ gari la i ye seli fana ni lasara seli ala y'a kɛ lasara wagati fana mobili jɔ la foyi t'i ma i bɛ lafiya dɔrɔn i bɛ taa o fana ye question wɛrɛ ayi voilà awɔ awɔ a bɛ ɲɛ taamaden hali n'a y'a sɔrɔ i ye a bɛ se kalo kɔnɔ walaw nuti ye kurun paranti de kurun paranti kulun o paranti i y'a dɔn o kɔni b'a kɔnɔ dɛ ko a bɛ daga ye a ka seli kɛ araka fila a bɛ daga ye a ka jamu kɛ a bɛ daga ye a ka sun juru ta n'a ye sun juru ta a b'a sara wagati jumɛn o la a cɛ ka ɲi a kana sun juru ta nka seli araka fila a bɛ kɛ ten i y'a dɔn seli araka fila ye anw ka malikiya la ani Abu Hanifa fɛ o de baraji ka bon ka tɛmɛ i k'a kɛ araka 4 ye sɛgɛ in ko tɛ o laɲini dɔrɔn de don araka fila baraji ka bon ka tɛmɛ 4 kan ala ka faamuya ɲuman d'a ma furu nafolo an ka malikiya la ko yali o nafa fɛn min ye min tɛ se ka mara o bɛ se ka kɛ furu nafolo ye malikiya la ko nafa dama tɛ se ka kɛ furu nafolo ye ko fo a ka kɛ ma yumkinu tamallukuhu min bɛ se ka mara hatta kira ye furu kɛ dɔ ma ni ɲɔgɔnna kɔrɔ la an ka malikiya m'a ye koyi o bɛ sɔrɔ jɛgɛmɔna dɔ de don ko kira dɔ nana ko kira k'a furu ala kira ma kuma fɛ a ko mɛ n'e t'a fɛ i t'a di ne ma i t'a fɛ i t'a di ne ma a ko mɛ taa furunafolo ɲini ka na kɛ a taara munumunu a ma wari sɔrɔ a ko bɔn sisan ne ka taafe min bɛ ne kan na nin ye ne b'o bɔ ka d'a ma k'e bɛna mun don a ko dɔ wɛrɛ tɛ yen taa ɲini ka na taara mun na walaw khatama hadidin e tɛ taa hali n'a kɛra nɛgɛ bolola nɛgɛ ye cɛ munumunu na a t'a to ye a ma wari sɔrɔ kira y'a ɲininka laban na ko ne ko i bɛ yɔrɔ jumɛn de dɔn kuranna na a ye yɔrɔ dama dama fɔ ko a b'o de dɔn kira ko n y'a furu i ma bima ma'aka min al-Qur'ani bima ma'aka min al-Qur'ani n b'a fɔ cogo di a bɛ se ka minɛ wa a bɛ se ka minɛ wa bon dɔw ko dɔw nana fasari ko awɔ ko a ka taa kala o ye fasari dun de ye dɔw ko dɛ kuranna b'a la min kɛ dɔrɔn a dila man n'o ye fɛn ma bɔ o la o a mana kɛ cogo cogo fɛn kɔni ma bɔ ka di muso ma soit an k'a fɔ a ka taa kala ye an balimakɛ ala ka nɔgɔ a ye dugawu kɛ an balimakɛ ye a ye dugawu kɛ an ka yɔrɔ in kɔni a tiɲɛna alamusodenw fagaliba dɔ kɛra sura yɛrɛ dugu dɔ jɛnina wɔnkɔrɔ sɛwɛli kɔni sɛwɛli jɛnina sura mɔgɔ 13 de tola la bon alamusadenw fana o ye mobili dɔ jɔ ka mɔgɔ dɔ bɔ k'o faga ten e yɛrɛ de ka mobili dɔ wa ayiwa o don ko e kun bɛ taa ni ne ye e ko ne bɛ don i ka mobili kɔnɔ bilen ala ka bɔda d'a ma ala ka bɔda d'a ma
masuuliya cɛni kɔni jigitigɛ kɔni sera a dan na ayiwa an ka taga nin kuma in ka fari dɛ an ka taa ɲɛfɛ n'o tɛ Ouattara yɛrɛ bɛ ɲini ka boli sa o latigɛw de don an ka taa ɲɛfɛ wagati sera Ouattara. La o tɛ sara dɛ ni muso ye hayida ye wagati o wagati a t'o juru sara misaliya la muso y'i solo sala a ma seli fana seli a ma lasara seli fo 5h30 fo fitiri tɔ ye araka 5 landa cunna na a ye landa ye wagati jumɛn na seli fana ni lasara ka wagati la wa o juru sara t'a ma. O juru sara taama an b'a dɔn seli fana daminɛna depuis midi 10 mais ale solo salala a ma kɛ fo lasara yɛrɛ bi ka wele lasara seli la ka ban 5h wagati la landa cunna kan hali bi a ma seli foyi t'a kan mais ale de solo salala a ma lasara seli a ma seli fana seli fo tile bentɔ ye araka 4 ye landa nana cu an kan a tɛ jumɛn de sara a tɛ seli fana sara wa a bɛ seli fana de juru b'a la a bɛ seli fana de sara a ye landa ye lasara wagati de la tile bentɔ ye araka 4 de a ye landa ye lasara wagati la o juru sara t'a ma nka dɔ in seli fana a bɛ o juru sara n'a saniyala tuma min na an ka taa awɔ kullul ma'zur a yɛrɛ bɛna o de fɔ sisan kitabatigi bɛna o de fɔ sisan wa askata al mudraka al uzru an y'o fɔ ka tɛmɛ dongo walima o tɛ nin kitabu ye o tɛ nin kitabu ye komi an bɛ tile a cɛ la de an ka taa وكذلك الحائض ko haydatɔ b'o cogo la تطهر n'ale saniyala فإذا بقي من النهار بعد ظهرها wa 5 raka'atin araka 5 tola min an-nahari tilefɛla la ba'da tuhriha a ka saniya kɔfɛ بغير tawanin a ma sɔrɔ a ma yakaro araka 5 bi sɔrɔ a saniyala صلت الظهر a bɛ seli fana seli a bɛ lasara seli وإن كان الباقي من الليل ni tɔtɔla min al-layli su la n'o ye 4 ركعات salatu khairu min an-nawmi ani o cɛ araka 4 bi sɔrɔ a saniyala صلت المغرب a bɛ fitiri seli a bɛ safo seli وإن كان من النهار ni tile ta tɔ kɛra أو من الليل walima su ta kɛra أقل من ذلك a ka dɔgɔninw ye sɔlati صلت salata al-akhir a bɛ seli laban de kɛ tile bentɔ ye araka 4 de araka 3 de a saniyala a bɛ lasara de seli fana tɛ ɲin'a fɛ salatu khairu min an-nawmi dugujɛ la o tɔ ye araka 2 walima araka 3 a bɛ safo de seli fitiri benna ka bɔ a kan ko kibariya wa in kana wa in hadat وإن حاضت n'a ye landa ye لهذا التقدير nin jɛte kelen kelen na لم تقض ما حاضت في وقتها a ye landa ye ɛri min na a t'o juru sara tile bentɔ araka 5 landa cunna la a saliyala dɛ a fari fagala dɛ nka o n'a ta o ta barisa an b'a fɔ k'a ye landa ye a wagati la a mana landa ye ka wagati min to sen na a t'o juru sara wa in hadati li arba'i وإن حاضت ل4 ركعات من na النهار tile bentɔ araka 4 landa cunna kan فأقل wali min ka dɔgɔ إلى ركعة ka taa araka 1 hakɛ ma أو ل3 ركعات walima araka 3 من الليل sufɛla la إلى ركعة ka taa se araka n'o ye salatu khairu min an-nawmi tɔ ye ila arakatin ka taa se araka 1 ma قضت الصلاة الأولى o kɔrɔ ko a faratila seli fɔlɔ la seli fana a b'o de sara dɔrɔn walima fitiri a b'o dɔrɔn de sara
كادت صلاة الأولى واختلف في حيضها فمن كرا كهيدا لا لأربع أركان ناني هكا من الليل سولا فقيل دوكو مثل ذلك ونيونا وقيل قيل دوكو إنها حاضت في وقتهما فلا تقتديهما تلي صلاة خير من النوم تو صلاة خير من النوم تو araka nani landa cunaka an b'a fɔ araka saba o ye fitiri ye araka kelen o ye safo ye donc a ye landa ye o fila wagati la a juru sarata ma ni mɔgɔ min ko dɛ ko in t'o cogo la dɛ safo ye araka nani tiɲɛ don fitiri araka saba ye safo ye araka naani ye an bɛ laban in jate bɔ k'o di safo dɔrɔn ma ka fitiri sen bɔ a la n'o kɛra a ye landa ye safo wagati dɔrɔn de la nin ye mathématique ye sa dɛ tile salatu khairu mina nomi to araka nani ni maa min ka faamuya la ko an ka araka saba tigɛ k'o di fitiri ma ka araka kelen di safo ma o kɔrɔ a ye landa ye u fila wagati la a juru sara taa ma ni an ko tɛ an ka nani bɛɛ di safo ma an ka fitiri ko sen bɔ a la donc o fasari la a ye landa ye safo de wagati dɔrɔn de la fitiri a bɛ fitiri de sara sisan fitiri a solo sala la fitiri bɔra o de khilafu fitiri ye ayiwa an ka taa wagati banna ayiwa Jakite ko ka ɲininkali ko a ka ɲininkali heure ka d'a ma tuma bɛɛ Jakite ayi bi tɛ dɛ don wɛrɛ an bɛna wagati d'i ma bi ta banna bi ta dunna ka ban bi kɔni e ka kɔngɔ kɔni e bɛ sɔn ka si kɔngɔ na bi dɛ kelen pewu ayiwa bisimila kelen pewu kɛ ɔwɔ i tɛ salamu bila dɛ ni tugula alimamu kɔ dɔrɔn alimamu bɛ araka naani seli a bɛ wajibiya e ma e yɛrɛ ka naani seli a nɔfɛ n'i sigila dɔrɔn i ka seli tiɲɛna i bɛ tugu alimamu n'i tugula alimamu nɔfɛ dɔrɔn i b'i ka taasira bila i b'a to alimamu ta de masa dɛ o dun na min ka ɲi ne a bɛ faamu o bɛ dugumɔgɔw ka sabali kɛ e de kɛ alimamu ye o de ka ɲi sewuka lutigi ko n'o kɛra bɛɛ b'i ka sunna na n'u ye e bila alimamuya la araka naani don e bɛ fila seli ka salamu bila olu bɛ wuli k'u tɔ juru sara o la e ye ka sunna kɛ olu fana y'u ka sunna kɛ ayiwa wagati banna dɛ bisimila kelen takisibolila barisabo kiliyanw kana na taa k'i to takisibolila ne m'o sɛbɛnni ye dɛ a bɛ seli k'a wagati la mɔgɔ dɔw bɛ nin kɛ koyi a bɛ ka ɲininkali kɛ mɔgɔ ka lahala la mɔgɔ pereselen ne ye dɔw yɛrɛ ye olu bɛ ni si tɛ yen dɛ a b'a ka baarakɛyɔrɔ la saliya de fɛ a b'a fɔ ko non ko jamu bɛ daga quoi ko jamu bɛ daga a bɛ seli fila fara ɲɔgɔn kan kun si t'a la bon ni jamu suri dɔ bɛ faamu olu bɛ seli fara ɲɔgɔn kan an balima minnu bɛ taa faransi fana olu bɛ seli juru de ta ka sɔrɔ k'a bɛɛ warabata di miniti dama dama kɔnɔ k'a ban Jalo awɔ Jalo o bɛ daga nafila de la a tɛ farida tɛ dɛ n'i ye seliji la ni mobili bɛ ka boli i bɛ se ka walaha seli e bɛ se ka nafila seli e bɛ se ka shafi witiri seli nka farida la i bɛ jigi de duguma ka farida tɛ seli mobili kɔnɔ o bɛ seli de n'a y'a sɔrɔ kira y'o kɛ siɲɛ kelen pe de ka farida seli
u nana se sanji nana tɛmɛ yɔrɔ tɛ yen u ye a tora madiku la a tora fɛn sanfɛ a selila yen o la ni koron tɛ farida tɛ seli mobili kɔnɔ farida tɛ seli avion kɔnɔ mais ni siranna sisan sa wagati bɛna tɛmɛ a bɛ daga wa a tɛ daga dɔnnikɛla dɔ fɛ a bɛ daga i ka seli tɛ hali ni tɛ seliji la n'o tɛ nafila de bɛ seli o la a tɛ fɔ ko i ma ɲɛsin kɔrɔn fɛ dɛ mobili bɛ ka taa Lajinɛ i bɛ seliji la i bɛ nafila seli i bɛ taa i bɛ ka taa Buguni kuma kɔni tɛ n'i bɛ taa Segu o kɔni bɛnnen don wagati kɔrɔn ma o kɔrɔ n'i bɛ seliji la i bɛ se ka nafila seli mobili kɔnɔ nafila awɔ nafila bɛɛ bɛ se ka seli fo n'a kɛra farida tɛ seli mobili sanfɛ subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana aw y'a ɲini ka kanda voyage dɔn walasa aw ka san 2020 hiji aw ka o latɛmɛ kanda voyage fɛ ka hiji kɛ bato faamuya jɛlen kɔnɔ ka hiji kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ ka hiji kɛ lafiya kɔnɔ o ye kanda voyage ye kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye rahma market ka se ka lamɛrikɛ jamana sugu bila aw sagoya la aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a ka se ka sanni kɛ a kɔnɔna na ni nɔgɔya ye ni teliya ye ni hakili sigi ye sira kelen pewu rahma market a bɛ o baara ye nɔgɔya aw ye a kɛra o aw b'a fɛ ka dɔgɔdɔgɔni sanni kɛ walima fo ka taa se caman sanni ma a kɛra bolimafɛnw ye sen filaw ka taa se sen naaniw ma fo ka taa se baarayɔrɔ kɔnɔ minɛnw ma fo ka taa se sokɔnɔ minɛnw ma musow ka dumuni minɛnw musow ka labɛn minɛnw kɔrɔma minɛnw ma sira kelen pewu rahma market a b'o sira nɔgɔya aw ye ni aw bɛ kibaruya caman ɲini ka fara nin kan a ye nɛgɛjuru kɔngɔ k'a lajɛ +1 72 44 67 20 14 +1 72 44 67 00 46 +223 76 07 11 57 +223 65 00 92 92 rahma market o ye lafiya ye Allah 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 subhanallah bakan baloko ɲuman o bɛ bakatigi hami nga SKF industry a y'o hamina ta ka bɔ aw kan ni kana ni turto ɲuman min dilan bɛ ka bɛ kɔɔri kolo ɲuman na misi saga ba ɲɔgɔmɛ so olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin dun wa a bɛ bagan ka kɛnɛya sabati wa a b'a ka dumuni ko dafa a ye ni aw minnu mako bɛ dɔgɔdɔn sɛnɛ walima caman sanni na a ye weleli kɛ 76 41 21 12 66 32 28 28 72 72 11 80 Ya Muhammadu ya Muhammada ya Muhammadu ya Rasulullah ya Muhammadu ya Muhammada ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ya Muhammadu ya Muhammada ya Nabina ya Rasulullah ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammadu ya Rasulullah ko ya Muhammadu Aminata dendedo ya Habibina ya Rasul